Señor por este día de celebración, día de resurrección. We give God thanks for this day, day of resurrection. Yo quiero que me acompañe en esta tarde. I want you to join me today, this afternoon, al libro de San Juan capítulo 20, John chapter 20, y vamos a leer del versículo del 1 al 10. We're going to read from verse 1 through 10. Yo le he titulado a este mensaje, Jesús vive. I have titled this sermon, Jesus lives. Aleluya. Vamos a leerlo y luego después vamos a orar. We're going to read it and then we're going to have a word of prayer. Evangelio según San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que Jesús amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, they have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. So Peter went out with the other disciple, and they were going towards the tomb. Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. And stooping to look in, he saw the linen cloth lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloth lying there, and the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloth, but folded up in a place by itself. Then the other disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Lord, we give you thanks this afternoon por esa victoria tan grande que has obtenido, for that great victory that you have obtained. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Jesus, porque ni siquiera la tumba te pudo detener, because not even the grave could hold you back, sino que te levantaste así como lo dijiste, like you said you were, you rose from the dead. Y por esa razón en esta tarde, for this very reason, this afternoon, estamos celebrando esa victoria. We are celebrating that victory, porque la tumba no te pudo detener, because the grave could not hold you back. Y nada te pudo detener, Señor, and no one could contain you, porque era necesario, because it was necessary que Cristo Jesús muriera, that Jesus Christ would die, y que fuera sepultado, and that he would be put in a grave, pero que al tercer día, but in the third day, resucitase de entre los muertos, that you would rise from the dead. Y por esa razón, and for this reason, estamos en este lugar. We are here in this place, y no solamente el día de hoy, not only this day, sino todos los días te damos las gracias. We give you thanks every day, porque no podemos pagarte, because we can never pay you por eso lo que hiciste por nosotros, for that which you did for us. Te damos la honra y la
gloria por los siglos de los siglos. We give you all the glory forever and ever. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos estamos en este lugar todavía? Aleluya. Yo le he titulado a este mensaje, Jesús vive. I have titled this message, Jesus lives. Y déjeme decirle, hermano, lo que estaba pasando. Andaba llorando, ¿verdad? I was crying. Pero cuando empezaba a llorar, hermano, when I was crying, no era por tristeza. It wasn't because I was sad, sino era por alegría. It was because I am happy. Porque no éramos dignos nosotros, because we weren't worthy. Pero Jesús, hermano, lo hizo todo por amor. But Jesus did it all because He loved us. Y déjeme decirle, mi hermano, let me tell you, brethren, ustedes recuerdan la semana pasada, did y'all remember last week, de lo que estábamos hablando, what we were speaking about, que cuando Jesús entró, ¿verdad? Por Jerusalén, en ese asno, when Jesus went through Jerusalem in that donkey, que la gente recibía a Jesús, people were receiving Jesus, y la gente decía, Hosanna, bendito el Hijo de David, and people would cry out, Hosanna, blessed is the Son of David. Pero hermano, ¿qué es lo que sucedió unos días después? What happened days later? Que la misma gente que decía Hosanna, the same people that said Hosanna, esos días, hermano, unos días después estaban diciendo, crucifícale, crucifícale. The same people that were saying Hosanna, Hosanna, days later they were saying, crucify him, crucify him. Pero tenía que cumplirse la escritura. The scripture had to be fulfilled. Jesús, hermano, tenía que morir. Jesus had to die para que usted y yo pudiéramos vivir. So me and you could live. Porque no había otra forma, because there was no other way, sino que Jesús tenía que cumplir ese propósito. Jesus had to fulfill that purpose. Y nosotros sabemos, and we know, que Jesús, hermano, tomó la cena con los discípulos. Jesus took the Last Supper with his disciples. Y Jesús les había dicho, Jesus had told them que alguien de entre ellos lo iba a traicionar, that one of them were going to betray him. Y tan así como Jesús lo dijo, just the way Jesus said it, así sucedió. It happened like that. Judas se levantó de entre la mesa. Judas got up from the table y fue y traicionó a Jesús. And he went and betrayed Jesus. Y luego, horas después, hermano, podríamos decir, hours later, cuando Jesús se encontraba en el huerto Getsemaní, when Jesus was in the garden of Gethsemane, Jesús oraba intensamente. Jesus was praying intensely. Pero él sabía que llegaba el momento, but Jesus knew that his time was coming, que cuando iban a venir y lo iban a arrestar, he knew that they were going to come and they were going to arrest him. Pero Jesús estaba preparado espiritualmente. But Jesus was prepared spiritually. Sí, en su humanidad sentía dolor. In his humanity he felt anguish. Pero Jesús sabía que tenía que hacerlo. But Jesus knew he had to do it. Y Jesús, hermano, se dejó arrestar. And Jesus let himself be arrested. Y cuando eso sucedió, when that happened, hermano, se lo llevaron a Jesús. They took Jesus. Se lo llevaron a los principales sacerdotes. They took him to the religious leader. Y ahí lo interrogaron a Jesús. And they interrogated Jesus. Y me llama la atención, and it draws my attention, porque ellos lo hicieron de noche, because they did it at night. Porque ellos no tenían el derecho de arrestar a Jesús, because they did not have the right to arrest Jesus. Pero lo hicieron en secreto. But they did it in secret. Pero todo esto estaba en el plan de Dios. But all this was in the plan of God. Porque era tiempo, hermano, de que el Hijo de Dios entregara su vida por ti y por mí. Because it was the time of Jesus that He would turn His life for you and for me. Y por esa razón estamos en este lugar. And that's the reason we're here today. Porque estamos celebrando a un Cristo resucitado. Because we are celebrating a resurrection Jesus. Porque Jesús, hermano, fue escupido. Because Jesus was spat on. Jesús fue bofeteado. Jesus was smite on. Jesús fue humillado, hermano. Jesus was humble. Pero todo lo hizo Jesús por amor a ti y a mí. Jesus
Jesus did all that for you and for me. Y cuando yo veo todo lo que Él padeció, when I see everything that He went through, hermano, me siento que soy indigno. I feel that when Jesus did all that for me, I just feel that I'm not worthy. Porque nadie era digno, hermano, because nobody was worthy. Pero Jesús lo hizo por amor a nosotros. But Jesus did it for love for each of us. Y nosotros sabemos, and we know what happened. Sabemos lo que pasó, mi hermano. We know what happened, brother, que Jesús fue después al día siguiente, the next day, Jesús fue a Pilato. Lo llevaron ante Pilato. He was taken to Pilate. Y Pilato no pudo encontrar culpa en él. Pilate could not find fault in him. Lo llevaron a Herodes. They took him to Herod. Y Herodes no pudo encontrar culpa en Jesús. And Herod could not find fault in Jesus. Después lo regresaron, hermano, a Pilato. And then they took him back to Pilate. Y no encontró Pilato ninguna acusación. And Pilate could not find no accusation. Ni tampoco los líderes religiosos, not even the religious leaders, podían encontrar algo para condenar a Jesús. Not even the religious leaders could not find anything to condemn Jesus. Pero estaba en el plan de Dios. But it was in the plan of God. Y Jesús, hermano, fue crucificado. And Jesus was crucified. Y cuando Él estaba en esa cruz colgando, when He was on that cross hanging, hermano, todos sus enemigos que estaban ahí, all His enemies that were surrounding Him, estaban injuriando, les estaban burlando de Él. They were mocking Him. Y le decían muchas palabras, and they would tell him many words. Pero Jesús se quedó ahí callado. But Jesus stayed there silently. Y mientras que el cielo, hermano, cuando heaven estaba allá en el cielo estaba observando lo que estaba sucediendo aquí en la tierra, while heaven was observing what was happening here on earth. Hermano, era un tiempo difícil. It was a hard moment para Jesús. It was a hard moment for Jesus. Porque Jesús, hermano, estaba colgando sobre esa cruz. Because Jesus was hanging on that cross. Y ese momento, and at that time, Jesús estaba cargando su pecado y mi pecado. And Jesus was carrying your sin and my sin en ese momento, in that moment. Pero era necesario que fuera crucificado. It was necessary for Him to be crucified. Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Because He is the Lamb of God that take away the sin of the world. Hallelujah. Y nosotros sabemos, and we know, que fue crucificado. We know that He was crucified y que después lo pusieron en una tumba, and then they put Him in a tomb. Pero lo que no sabían, but what they didn't realize, que Jesús mismo les había dicho a los discípulos, but Jesus had told the disciples, que al tercer día iba a resucitar. And Jesus told His disciples that on the third day He was going to rise. Y tal así sucedió. And just like that it happened. Y aquí en el Evangelio según San Juan, and here in the Gospel of John chapter 20, leíamos, hermano, we were reading que en una ocasión, en una occasion, había una mujer. There was a woman, su nombre se llamaba María Magdalena. Her name was Mary Magdalene. Y ella iba con la intención de ungir el cuerpo del Señor con especies aromáticas. And her intention was to go to the grave and anoint Jesus' body. Pero nosotros sabemos que ella se llevó una sorpresa. She was shocked. Porque cuando ella va hacia donde está esa tumba, when she went towards that tomb, todavía ni siquiera salía el sol. The sun hadn't still been. ¿Y qué es lo que sucede? What happened? Que mira la piedra removida. She sees the stone moved away. Y mientras que ella miraba, and while she was looking, miraba que no estaba Jesús. She seen that Jesus wasn't there. Y ella lloraba, and she would cry. Y fue y le dijo a los discípulos, a Pedro y a Juan. She went and told Peter and John. Y Pedro y Juan fueron corriendo, and Peter and John went running hacia la tumba, towards the tomb. Y cuando fueron ahí, and when they went there, no encontraron a Jesús. They did not find Jesus. Lo único que encontraron, hermano, the only thing they found eran los lienzos y el sudario. His linen and his cloth es lo único que habían encontrado.
tenía que resucitar en gloria. That same Jesus that died on the cross also had to rose in glory. Y así sucedió. And it happened like that. La esperanza era para nosotros. The hope was for us. Jesús resucitó. Jesus rose from the dead. Y déjenme decirle, let me tell you something, que el cielo estaba en silencio por 3 días. Heaven was silent for 3 days. Pero ¿sabe quién estaba celebrando? But you know who was celebrating? Satanás y sus demonios. Satan and his demons were celebrating, creyendo que habían vencido al Hijo de Dios. They thought that they had defeated the Son of God. Pero lo que no sabían, but what they didn't realize, que al tercer día, that on the third day, que esa tumba, that grave, se iba a empezar a mover, that it was going to move, y que esa piedra iba a ser removida, and that stone was going to be moved, y que Jesús iba a levantar de entre los muertos, and that Jesus would rise from the dead en ese momento, in that moment. Y Jesús se resucitó, hermano, and Jesus rose from the dead. Ahora tenemos victoria nosotros. Now we have victory. Y déjame decirle algo. Todos los otros dioses ajenos, all the other small gods, todavía están sepultados. They are still buried. Usted puede ir a lugares y va a encontrar a mucha gente que veneran que todavía está en la tumba. You are going to find out that a lot of people that they worship other small gods, they're still in the grave. Pero hay uno en Jerusalén, but there is one in Jerusalem, que si usted va a ese lugar, that if you go to that place, usted va a encontrar la tumba vacía. You're going to find the tomb empty. Y lo único que va a encontrar ahí, hermano, va a ser la tumba. The only thing you're going to find there is the tomb. Porque Jesús no se podía quedar en la tumba. Jesus could not stay in the grave. Ahora Jesús vive dentro de su corazón y el mío. Now Jesus lives in your heart and in my heart. Jesús está vivo. Jesus is alive. Ahora ya no puede morir Jesús. Jesus cannot die. Y porque Él resucitó, because He had rose con poder y gloria, with power and glory, usted y yo tenemos victoria. You and I have victory. Hermanos, tenemos victoria en el nombre de Jesús. We have victory in the name of Jesus. La salvación viene solamente de Jesús. Salvation only comes through Jesus. Qué poderoso es la historia de Jesús. How powerful is the story of Jesus. Hubiera sido bien triste. It would have been very sad si Jesús hubiera muerto solamente. Jesus would have only died y no hubiera resucitado. But if He had risen, it would be very sad. Pero la Biblia dice, hermano, but the Bible says que Jesús se levantó. That Jesus rose con poder, with power. Y déjeme decirle, let me tell you something. La salvación solamente viene de Jesús. Salvation only comes from Jesus. En la cruz, in the cross, hay perdón. There's forgiveness. Hay vida eterna en Jesús. There is everlasting life in Jesus. Hay, hermano, gozo. There is joy. Porque ahora ya no le pertenecemos al enemigo, because we no longer are property of the enemy, sino que le pertenecemos a Dios. We are property of God. Jesús se levantó. Jesus rose. Y cuando iba Pedro, when Peter was going, iba Juan también. It was John going with them too. Los dos iban corriendo. Both of them were running, porque ellos no creían en ese momento, because they did not believe lo que María Magdalena le había dicho, because they did not believe what Mary Magdalene had told them. Y cuando ellos fueron allí, when they both went there, Juan no se atrevió a entrar al sepulcro. John did not went inside the tomb. Solamente vio. He only seen. Pero Pedro llegó hacia la tumba. But Peter went toward the tomb. Y lo único que se encontró era el sudario y los lienzos. The only thing that Peter found was the cloth y el sudario. Es lo único que se encontró. That's the only thing he found. Y hermanos se maravillaron. They marveled.
Porque no entendieron la escritura, because they did not understand the scripture. No entendieron que Jesús les había dicho durante su ministerio. They did not understand that Jesus had told them while their ministry que era necesario que el Hijo de Dios padeciera por mano de pecadores, that Jesus Christ would be mistreated with the religious leaders. Pero nosotros sabemos, but we know, que Jesús tuvo una reunión con ellos después. That Jesus had a reunion with them apart. Que Jesús les había dicho que vayan a Galilea, ahí lo voy a encontrar. And Jesus had told them that go towards Galilee, I am going to find them. Pero lo que no entendían ellos, but what they did not understand, era que Jesús, hermano, tenía que padecer. They did not understand that Jesus had to suffer. Pero cuando eso sucede, but when that happens, Jesús, hermano, les cambia esa tristeza en alegría. Jesus changes that sadness into joy. Porque los discípulos estaban tristes because the disciples were sad. Porque creían que nunca más iban a ver a Jesús, because they thought they would never see Jesus anymore. Pero hermano, Jesús tenía que levantarse. But Jesus had to rise con poder y gloria, with power and glory. Porque si Jesús se hubiera quedado en la tumba, because if Jesus would have stayed in the grave, usted y yo no tuviéramos esperanza. You and I would have no hope. Pero si Jesús se levantó, but if Jesus rose from the dead, usted y yo vencimos la muerte. You and I defeated death. Desde este momento, hermano, desde el momento que Jesús se levantó de entre los muertos, from the moment that Jesus rose from the dead, you and I defeated the grave. Usted y yo vencimos la tumba. Porque no hay nadie que se ha podido levantar de la tumba. Because there has been nobody that has been able to conquer the grave. Pero Jesús, but Jesus, es el único que lo ha hecho. But Jesus is the only one that has did it. La ciencia no puede. The scientists cannot. Hermano, cuando un hombre muere, se termina ahí. When a person dies, it is over. Pero cuando venimos a Jesús, but when we come to Jesus, tenemos vida. We have life. Y yo no sé en esta tarde, I don't know in this afternoon, que cuántos son agradecidos con el Señor. How many of us are appreciated for what Jesus did? ¿Cuántos somos agradecidos por ese sacrificio que hizo Jesús? How many of us are thankful for that sacrifice that Jesus did? Porque Jesús, hermano, se quedó en ese lugar. Because Jesus stayed in that place, se quedó ahí en esa cruz. He stayed in that cross. Por amor a nosotros. He stayed for us because He loved us. Pero también se levantó de entre los muertos. But He also rose from the dead. Y esa piedra, hermano, and that rock que fue movida, esa piedra que fue movida en el sepulcro, and that stone that was removed from that tomb, esa piedra, hermano, era también el corazón de nosotros que estaba endurecido en aquel entonces. That stone was also that stone that was in our heart, pero Jesús lo removió, but Jesus removed it para que Él entrara y viviera dentro de nosotros. So Jesus would come and enter inside of us. Hermano, Dios ha quitado el corazón de piedra. Jesus has removed the stone of our heart. Y nos ha dado un corazón de carne. And He has given us a fleshly heart. Para que le podamos alabar, so we can worship Him. Para que le podamos exaltar, so we can exalt Him. Porque solamente Jesús merece la gloria. Because only Jesus deserves the glory. Y hermano, dice la palabra. And the Word of God says, más adelante, it says later, y déjenme decirle, let me tell you something, en los 4 evangelios, in the 4 Gospels, está registrado. In the 4 Gospels, it is registered. Todo lo que le aconteció a Jesús, everything that happened to Jesus, pero tenía que pasar, it had to happen, para que nosotros alcanzáramos la vida eterna, so you and I would be able to receive everlasting life. La historia no terminó en la tumba. The story did not end in the tomb. La historia, hermano, continúa. The story continues. Porque la Biblia dice, because the Bible says, que después de que Jesús resucitó, that after Jesus rose,
se le apareció, estuvo en la tierra por 40 días, that Jesus was on earth for 40 days, todavía predicándole la palabra a los discípulos. He was still preaching to his disciples, y le dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén, do not leave Jerusalem hasta que sean investidos del poder de lo alto, until you have received the power of God. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Ellos vieron a Jesús. They seen Jesus cuando Jesús subió al cielo. When Jesus was taken to heaven, ellos lo vieron. They saw him. ¿Y qué es lo que hicieron? What did they do? Ellos dijeron, vamos a servirle a Dios. Let's go and serve God. Y empezaron a predicar la palabra. And they started preaching the word of God. Y la gente se empezaba a salvar. And people would start to get saved. Y hermano, así es como creció la iglesia. That's how the church had grew. Porque creyeron en el poder de la resurrección. Because they believe in the power of resurrection. Y yo no sé en esta tarde, I don't know if this afternoon, si hay una área de tu vida que se está muriendo. If there's a area in your life that's dying. Pero yo te digo algo, but I tell you something, que ese mismo Jesús que murió y resucitó, that same Jesus that died and rose from the dead, ese mismo Jesús le puede dar vida a lo que estás pasando. That same Jesus can give you life to that what you're going through. Porque con Jesús, hermano, no hay coincidencia. Because with Jesus there is no coincidence, sino solamente propósitos, and not only purposes. Jesús está vivo. Jesus is alive. Y hay gente que dice, es que yo no lo creo. I don't believe it. Y hay gente que ha querido comprobar que la resurrección no es cierto. Some people have tried to discredit the resurrection. Pero hermano, la resurrección sí existe. The resurrection does exist. Porque todavía se está predicando de Jesús. Because the Bible is still being preached about Jesus. Que Jesús resucitó. That Jesus rose. Y todavía hay gente que se está salvando. There are still people that are getting saved. Porque han escuchado la historia de Jesús. Because they have heard the story of Jesus. No me diga que no resucitó. Porque hermano, sí resucitó. Don't tell me he didn't resurrect. Because he did rose. Aleluya. Y si Jesús se levantó, and if Jesus rose from the dead, hermano, tenemos victoria. We have the victory. Todo lo demás, hermano, ya no nos tenemos que preocupar. We don't have to worry about anything else, porque ya Jesús nos dio lo más importante, because Jesus had given us the most important thing, de que lo que venga en contra de mí, or anything that comes against me, no se puede comparar con la resurrección de Jesús. It cannot compare with the power of the resurrection of Jesus. Jesús nos ha dado victoria. Jesus has given us victory, y nos seguirá dando victoria, and he will keep on giving us victory. Y por esa razón celebramos en esta tarde. That's why we celebrate this afternoon, que Jesús está sentado a la diestra del Dios. That Jesus is sat in the right hand of the Father. Intercede por nosotros. He prays for us. Jesús lo que más desea hoy en día, what Jesus desires more today, es que le abras tu corazón, that you would open your heart, y que no solamente le des una porción, that not only would you would give him a little portion, pero que le entregaras todo, así como él entregó por ti, that you would give him everything the way he gave everything for you. ¿Habrá alguien en esta tarde? Is there anyone this afternoon que quiere darle esa oportunidad a Jesús, that wants to give Jesus that opportunity? Porque hermano, because brother, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Because if you have Jesus, you have everything. Tienes vida eterna. You have everlasting life. Vamos a ponernos de pie. Let's go ahead and rise to our feet. Porque todos conocemos la historia. Because we all know the story. Sabemos lo que Jesús hizo. We know what Jesus did. Pero lo que Jesús desea más hoy en día, but what Jesus desires more today, es de gobernar completamente nuestro corazón. That Jesus wants to govern our hearts completely. ¿Habrá alguien en esta tarde? Is there anyone today que le diga a Jesús? Is there anyone today that will say, Jesus, yo creo en el poder de la resurrección? I believe in the power of resurrection. Porque una cosa es creer en Jesús, because there's one thing about believing in Jesus, pero otra cosa es creer
creer en el poder de la resurrección. But another thing is believing in the power of resurrection. Yo le digo algo, I tell you something. Que Jesús dijo, that Jesus said, sin mí nada podéis hacer. Without me you cannot do anything. ¿Habrá alguien en esta tarde que le quiera dar esa oportunidad? Is there anyone today that wants to give Jesus an opportunity? Porque Jesús quitó la piedra, because Jesus moved the stone. El poder de Él, la autoridad que le dio a los ángeles que la movieran, the authority that Jesus gave to the angels to remove that rock. No porque Jesús no la podía mover, not because Jesus could not move it, sino lo que quiere hacer Jesús. But what Jesus wants to do es quitar la piedra que está estorbando dentro de ti. Jesus wants to remove the stone that is inside of you, para que Él pueda entrar, so He can enter. Él ya pagó el precio. He already paid the price. Él ya resucitó. He already rose. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Now He is seated at the right hand of the Father. ¿Habrá alguien que le quiera dar una oportunidad? Is there someone that wants to give Him an opportunity? Levante su mano en este momento. Rise your hand if you want to give Him an opportunity. Si no hay nadie en esta tarde, if there's nobody this afternoon, yo le digo algo. I tell you something. Aférrate a Jesús. Get a hold of Jesus. Porque este mundo está mal. Because this world is bad. Este mundo está perdido. This world is lost. La cruz, hermano, es un símbolo. The cross is a symbol. En aquel entonces, back then, era un símbolo de maldición. It was a symbol of curse. Pero cuando Jesús fue a la cruz, but when Jesus went to the cross, se convirtió en un símbolo de esperanza. It became a symbol of hope para toda la humanidad. It became a hope for all humanity. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, because God did not send Jesus to condemn the world. Pero la palabra que Jesús habla, but the word that Jesus has spoken, esa es la que condenará al mundo. But the word that Jesus has spoken, that will be the one that will condemn the world. Porque Jesús puede ser tu abogado, because Jesus can be your lawyer. Pero si no es tu abogado, but if Jesus is not your lawyer, va a ser tu juez en el postrero día. He will be your judge in the last day. Así que no esperes en recibirlo. Do not wait to receive it, porque mañana puede ser muy tarde, because tomorrow it can be too late. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you, porque nos diste vida, because you gave us life. Que cuando estábamos perdidos, that when we were lost, que todos nos habíamos descarriado como ovejas, that we had all gone astray like sheep. No te importó, Señor. You did not care, sino que nos amaste con amor profundo. That you loved us with profound love. Y tanto fue tu amor. Your love was so big que preferiste, Señor, tomar nuestro lugar. That you preferred to take our place. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Porque nunca podremos pagarte. Because we would never be able to pay you. Por ese sacrificio, for that sacrifice que hiciste por nosotros, that you did for us. Pero gracias, Jesús. But we thank you, Jesus, porque te levantaste con poder, because you rose with power. Y ese poder se lo has dado a la iglesia. And that power, you have given it to the church. Ayúdanos, Señor. Help us, Lord, a poder usarlo. Help us, Lord, to use it. Ayúdanos, Señor, para que ese sacrificio, help us, Lord, so that sacrifice no haya sido en vano. So that sacrifice will not be in vain. Que los demás puedan alcanzar la bendición. That the others will also get the blessing. Porque no hay nada mejor. Because there is nothing better de poder ver a un Jesús resucitado. There is nothing better than to see a risen Jesus.
Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Porque no te hemos visto con nuestros ojos. Because we have not seen you with our physical eyes. Pero con nuestros ojos espirituales, with our spiritual eyes, ya te hemos visto. We have seen you. Porque vives dentro de nosotros. Because you live inside of us. Y estamos en este lugar. And we are here today a presentarnos delante de ti. We are here today to present ourselves before you. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Jesús vive. Jesus lives. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén y amén. Amen and amen. Damos gracias a Dios. We give God thanks. Gloria sea su nombre. Glory be to God. Hermanos, no quiero que se vayan a sus casas porque ahí en nuestro hogar tenemos un convivio. Los esperamos a todos, así que espero que haya ido con mucha hambre, que haya venido, porque hay mucha comida allá. Así que vamos a seguir conviviendo y celebrando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén.